السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. غادي نخدمو في هذا المقرر هذا حيت كما كنعرفو كاين ميزابخونتيساج وهذا المانيول هذا. غادي نخدمو أنا وياكم إن شاء الله ليكسيك. عندنا du nom au verbe et du verbe au nom. J'observe et je découvre. غادي نقرا انا وياكم هاد لو تكست اللي عندنا هنايا وغادي تشوفوا كيفاش كنحولوا الفيرب نو ولو نون فيرب. مثلا عندنا ايزابيل شيرش دي زامي، ولا جيتو تشوفوا هنا الي على ريشيرش دامي. عندنا هنا ايزابيل شيرش دي زامي، هنايا فعل وهنا درنا الي à la recherche. La recherche est un nom d'amis. La petite Nigérienne remarque le directeur qui passe. Elle remarque le passage du directeur. Amina appelle la nouvelle pour une présentation au groupe classe. Amina appelle la nouvelle pour la présenter au groupe classe. Les élèves doivent respecter la consigne. Le respect de la consigne est obligatoire. إذا هنايا شفنا كيفاش كنحولوا الفعل اسم وكيفاش كنحولوا الاسم فعل. هيا عندنا هنا je retiens. قلنا هنا عندنا je retiens. On peut passer de certains noms à des verbes correspondants, comme on peut passer de certains verbes en noms que leur correspondant. هنا غادي ندوزو رابعا. Je m'entraîne. Je cherche le verbe correspondant au nom et le nom correspondant au verbe. عندنا opération. opération شكون عندنا هنايا؟ عندنا opération هنا non. Le verbe ديالها opérer. Réfléchir, c'est un verbe. Réflexion, c'est un nom. Rire, verbe, et le nom ديالها هو le rire. Abandonner, abandonnement. Livraison, اسم, le verbe ديالها livrer. Partir, partir. Admirer, admiration. Soustraire, soustraction. إذن طلبوا منا هما إلا كان عندنا الاسم ردوه فعل، وإلا كان عندنا فعل ردوه اسم. هذا هو du nom au verbe et du verbe au nom. غادي ندوزو الليكسيك لا سويت. عندنا je complète soit par le verbe au présent soit par le nom qui lui correspond. إما غادي نكملو بلو فيرب إما في الحاضر أو نكملو بلو نون الاسم. عندنا هنا إيزابيل، عندنا هنا متر. إذا هنايا واش غادي نكملو بلو نون ولا بلو فيرب؟ إيزابيل مي، إذا غادي نكملو بفيرب ان فيرب. عندنا هنا متر. إيزابيل مي sa plus belle robe. et aller هنا فيرب، إذا غادي نكملو ثاني هنا بفيرب. et aller هي va. et va au balcon. dans عندنا هنا l'attendre. باش غادي نكملو بنون. l'attente. dans l'attente de ses parents. c'est le jour de la rentrée. هنا عندنا rentrée باش غادي نكملو إذن بنون. de la rentrée des classes. son premier jour à l'école. mais elle s'inquiétait. باش غادي نكملو non. غادي نقولو s'inquiète. s'inquiète. انا راه كاتباهم بالقلم ولكن غادي نعاود عليها. s'inquiète. s'inquiète après un premier. refuser. غادي نكملو بثاني بنون. refus. elle a exprimé son accordé. إذا باش غادي نقولو elle a exprimé son accord.
et manifester sa joie puisqu'elle va à la conquérir. غادي نكملو بأن nom conquiête de nouveaux amis dès son arrivée. غادي نكملو بأن nom arrivée. Elle se lance dans la cour en jetant un regard. إذن غادي نديرو verbe. À droite et à gauche à la recherche هنا إذا نديرو à la recherche d'enfants de son âge. إذا قلنا أنا غادي نقرا دابا بهادوك اللي درنا فيها لو فيرب راه فيرب اللي درنا فيها مثلا هنا درنا فيرب هنا نو هنا نو هنايا نو هنا نو هنا فيرب نو فيرب المهم غادي نعاود نقرا لو تكست نتوما حاولوا تملؤوا هذوك الفراغات حيت كاتبه بالقلم ما كيبانش مزيان. Isabelle met sa plus belle robe et va au balcon dans l'attente de ses parents. C'est le jour de la rentrée des classes, son premier jour à l'école, mais elle s'inquiète après un premier refus. Elle a exprimé son accord et manifesté sa joie puisqu'elle va à la conquête de nouveaux amis. Dès son arrivée, il se lance dans la cour en jetant un regard à droite et à gauche à la recherche d'enfants de son âge. غادي نمروا لرقم 5. Je m'évalue. Maintenant, j'écris un verbe et je donne le nom qui lui correspond. غادي نجيبو الفعل ونعطيو le nom ديالو. écrire le verbe écrire, le nom ديالو écriture. هنا العكس, j'écris un nom et je cherche le verbe correspondant. غادي نكتبو lecture هي راه اسم و le verbe هو lire. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع.